Morning guys! Second day sa Shale. Pinaka-worst na Shale ever. Yes! Worst Shale ever! True. Let's go po sa namin mga food. Yes, and expensive. Pero kami ang worker. Kape kayo ay. Guys, happy birthday, Ate Ana! Welcome to our vlog. Let's eat Jollibee. Hi! Itsura sang ano. Wala pa ka, ano. Magkaon ni Jollibee. Libre ni Ate Ana kay birthday niya daw. Birthday niya sa... Parang Patrick na sa amin to. Sandra! Tara! Hey guys, kaon ta. Malas na siguro kahapon ng ano ko rin. Clinic. Okay, let's bite. First bite. Thank you, Lord. Ako ang mga madam. Mga gwapahon na sila, guys. Ano na sila, available na. Comment down below kung gusto ninyo. First bite. 50. Thank you. Bye.